कौन करिछि बाहरी सांगरे बहु धरी करको आउछि ओए एई कथा भाई तमे एमती छानिया होई पडुछ हेई दिबा घर पाई बा हबाटा एते को नुआ कथा जे ए दुनिया रे तो समस्त घर पाई बा होजोनी सेमती मो दियते का गोटे घर पाई काहे दिबो अरे चौथी आह तुआइछि सुनिले आकाशटा तो मुंड ऊपर छिंदी पड़िबो तो बादल तळु माटी उबेई दिबो आटे कहले देखि मो दियर कागु पाइछथि ए नै कहू ना कागु बाहिछथि आलो आम पंडा शांतेको झियोकु नहीं ए बा गरी में ए दोइता पूजा ସେମାନେ को कानून कानून पूजा करते घर भीतर को पसी पाइबनी जा कोन पर से घर भीतर को बसी परिबेनी बापा घर पाई बा हबाटा पाप ना अपराध हेइबा मो दियर अशिक्षित कि मूर्ख निमंती पंडा शांत को छियो आ मो दियर चिनु दी जण मिसी के एमिति गोटे निष्पत्ति लेथिले ए तमे गलो दांड द्वार ठिया आइथो मु जाउ बंदा बंदा थालटा नै आ अरे चौथी तुम ठीक अछो तुम बाप को निके जाई परतु तो अरे चौथी आमे पर अजाती आछु अमरिस आम भाई कुले ताको पिंड मारा ही जाए सेमान नौ गाधेले घर भीतर को जानती हमको दिया बुझिबा मना हमको मंदिर भीतर को जाबा मना भूल करना बहुत बड़ा भूल करना से भूल करना से कोन भूल कर देले से किछि भूल करना बुझिला से अशिक्षित मूर्ख नु आठ माना पड़ी जति मो दियर पंडा शांत को छियो मो दियर मिसी के एमिति गोटे निष्पत्ति नै बा हेइ जति किछि भूल करना दिसे हैना ए मां ब्राह्मण कन्या को बहु कले हमर अमंगल हबो पाप हबो सेमान आशीर्वाद लोदी सेमान आशीर्वाद कोन हबो ओहो आसो तो सेमाने आबो प्रभु भाबे बंदापना करी घर रखिबा एस्तो जगै ए चौथी तू बुझुनु काकी पंडा शांते हम चिन्हू केबे भी स्वयं भाव ग्रहण करिबे ओ डॉक्टर दुबा आबो प्रभु आबो घर रहिबे ता परे जा सुविधा असुविधा हबो सेतला बुझा दिबनी हेइबा तमे का बुझा दि बंदापना थाटा नै आसे हैला या हो बहु ओसुमा असिना छोट जाति हेले भी मो जाति रे गोटे नीति नियम अछि आ से नीति नियम हम समस्त को मानिबा को पड़िबो पिता पापा भाई नरम को प्रणाम करो रोहबा हमको प्रणाम करबा करो आगम प्रश्न रो उत्तर दियो कोहमा तमे चिन्ह को प्रेम विवाह करछो ए कथा हम बापा को पचारि दिलो नाही बापा हम जाति विषय सब जानि कि तमे चिन्ह को बाहर केमिति बापा प्रेम रे जाति गोत्र न था हम घर बहु हेले सब दिन पई तम घर तम पई बंद होई जिवो बापा झियो पई बापा घर रो अढे दिन रो संपर्क से संपर्क रो माने किछि न था ए घर बहु हेले तुमको खुला बाउंसिया धरी गाँ दांडा रे बुली बुली बिकिबा को पड़िबो उन्हें परपरे घर घर बुली पिठा पना मागिबा को पड़िबो बापा सीता परी पंचवट सब दुख को मो हसी हसी ग्रहण करने मो पई मो सासु घर माटी बैकुंठ ए माटी रे पाद देले तमे हम गोच्छाइतो घरर कुल बहु ए कैसा बड़ा बड़ा रे छ गोछाइतो घर बहु ए तमे तो सांस करलो और सरल निरीह छोटा को सिखै बते तमे फसै ना नहीं जानते चिन्ह गीता मा परस्पर को भलो पाई विवाह करछन्ती तो अभी गीता मा को सब कथा बतैले गीता मा सब कथा राज्य अछन्ती ए से राज्य होई गला ना तमे ताको बाध्य करी राज्य हां कोन अछि बे तमर हां खुला बाउंसिया बिकले दिन को भात मुठाए खाउछ आए जा सब मिलो बड़ी किना सब को पाखरे बंधार बिको ओ बुझिली 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 बुझियो बुझियो को बहु करी नहीं गाय दान रे छाती फोड़ नहीं कहिबो ए देखो अरे कैसा बड़ा कोंडा झोको बहु करी आनी जो से टंका शुद्ध मूल सब मो पाखरे दबो जल्दी शीघ्र दो नहीं शांति आकाश पड़ के माटी को छुई पारिबो ना पोखरी के समुद्र रे मिसी पारिबो शांति आमे पर अजाती अछुआ मनीष सारा जीवन सेमती अछुआ ही रही छिबु शांति आमे सेमती अछुआ ही रही छिबु शांति प्रेम रे जाति वर्ण धर्म किछि न थाए इच्छा मते खरसुता नदी परि से बहि जाए प्रेमर नय
गोटे बहुर धर्म शाशु शशुर मानकर सेवा करवा गोटे बहुर कर्तव्य स्वामी सुखरे सुखी हवा स्वामी दुखरे दुखी हवा गोटे प्रतिव्रता स्त्री कर्तव्य ए मां तू टिके चुप हे जा काई की चुप हेगी कोन पाई मु चुप हेगी आमे ओटा के अछा मणि सखरे बोली आमे कोन मान इज्जत किछि नाही ओ तम मानकर मान इज्जत आ केशव बड़ पंडर मान इज्जत बोली कि ए केशव बड़ पंडर झियो छोछाय तो कर बहु हेले ए केशव बड़ पंडर इज्जत रे मानटा फर फर हेई उड़िबो ए उठा होती तम मानकर देहरे पेट्रोल ढाली निया लगे दे ठीक अछि मोर सुनिबा को चाहे तू एक केशव बड़ पंडर झियो हेई एक घरु बाहरिबो ना कथा न गण बहु हेई एक घरे रहिबो कहो गीता कहो होजी म ये जटिल परिस्थिति की निष्पत्ति लेबी कुहा मु ए घरे बहु रहिबी ना मो बापा को हाथ धरि ए घरे चली चली जिबी कुहा जिबई कुहा तमे तम बाबा के संगे चली जाओ बात सिमय बा एते शब्द पर दम एते शीघ्र निष्पत्ति बदली दम समय घर भरे तो बाबा को संगे चली जीवो तो बाबा रास्ता में मुंडा की बात नहीं आको भाव सब दिला में और भलो मो से सिंदूर को तमे तम निज हाथ खुशी दे तमे तम बाबा के संगे चली जाओ मो पेटरे मोर दुआ छुआ तो पेटरे छुआ ओ बाबा मु जिबई करब तो दौड़ दे मु मां को जाऊ खड़ी खड़ी चाहे अरे अगर जो रक्त को पेट्रोल है तो हवा को जाओ एक कैसा बड़ा पंडर मान इज्जत को माटी रे बिछा दे एक कैसा बड़ा पंडर वंश बुनियाद को नीरव कर दे ए पंडा शासन में बड़ा पड़िया का रही बटी रही ए मोर इज्जत माटी से बापा ना काई जाने गीता मांगर किछि दोष नाही सब दोष मो पुअर ओ पुओ पई गीता मांग देहर आजि कलंक होजी गई मु एबे कोन करबी से छोटा को और सब करेंगे ए कौन बोलू तो गीता मांगर को पेट्रोल छोटा मार दे ए पुराना ए भैया गोटे जीवन को नष्ट करी कौन बोलू पिता को नष्ट कर दे मार दे बोलते तमे मनीष ना पशु बिना को बाड़ी बाड़ी मारी दब ना कोन हाँ मार देबी এই যে पिट्टू मार देबी नहीं मारतबो और नहीं मारतबो मुझे सुने चिनुर कोन एकुडिया भूल गीता मांगर कोन किछि भूल नहीं तमे देखती बहुत छो मुंड को अठा काटे बड़ी गई सुनो तमे माने चक्रांत करी बहुत छो को जेल की फसई गई मात्र 24 घंटा ए 24 घंटा भीतर में शुद्ध बड़ टंका सब करे कहा नहले चुक्ति अनुसार में जमी चाष करिवो अरे तो होइता माई को दीटा अरे तू होइता माई को दीटा मो बिल चाष करिवो नहीं शांति अबे मरी जीवु शांति अबे मरी जीवु हम दया कर शांति जहाँ तो भूल हवा थिया हे सालानी से भूल केमिति पुनरावृत्ति न हबो तम बापा को कही किछि गोटे समाधान बाट बाहर करो मां एतिकी दया करो हमको एतिकी दया करो बाबा मु मानुछु मु भूल करछु से भूल दंड मते दियंतु एमान को से भूल दंड दियंतु नी नहीं शांति मो भाई भूल करिछि मो भाई रो भूल पाई जा दंड दबा कथा हमको दियंतु मो कथा दउछि शांति मो बंचिथिबा पर्यंत आपणक ऋण सुझी की मोरी कहतु शांति आमे को दंड पाइले ए सब समस्या समाधान हे जिवो कहतु शांति कुहतु शांति आमे की दंड पाइले ए सब समस्या समाधान हिजिबो कुहतु शांति कुहतु
କରିବ ନା ମୁଁ ଚିହ୍ନକୁ ଜୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ସତ କି ସତ ସାନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସତ ମାନିବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ଆମର ଜୟ ହେବ ସତ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଯାଇ ସେ ତା ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ପରିବାରରୁ ଭିନ୍ନ ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘରେ ରହିବ ଚିହ୍ନ ସହିତ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ତମେମାନେ ମରିଗଲ ଆଉ ଚିହ୍ନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ଅସମ୍ଭବ ମାଟି ଏକାଶୁ ଏକାଠି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକେ ଗତି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇପାରେ ହେଲେ ମୋ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ଗଚ୍ଛାଇତ ଏ ଦିନ ଗଚ୍ଛାଇତ ପୁଅ ଆଉ ଏ ଚରିତା ଗଚ୍ଛାଇତର ଭାଇ ମୋ ଜାତି ମୋ ପାଇଁ ମହାନ ଆଉ ମୋ ବାପା ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ମହାନ ଆଉ ମୋ ନୂଆ ମୋ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହା ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ What ଚିନ୍ମୟ ପା ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏତେ ବେଇମାନ ତମେ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ନିଜେ ବାଜି ଦଉଛ ଓ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କି ତାଙ୍କ କରାବି But why? ନିଜ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ଜାତି ବାଟି କୁଡ଼ିଆ କରି ତମେ ଏସି ରୁମରେ ରହିବ ସବୁ କିଛି ଅଏସ୍ କରିବ ଅଏସ୍ ପଦ୍ମ ତଳିବା ଲୋଭରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିଲା ଭଳି ଲୋଭୀ ମଣିଷ ଏ ଚିନ୍ମୟ ଗଚ୍ଛାଇତ ଏ ଝଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଆଉ ତା ନଅପୁର ହାତ ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଏ ଚାଳ ଛପର ଘର ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚାଞ୍ଚଣା ଯୋଉ ନିଦ ଅଛି ତା ଭାଇର କାନ୍ଧ କାମୁତରେ ଯୋଉ ଖୁସି ଅଛି ତା ବାପାଙ୍କର ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତମର ଏ ସାତ ମହଲା ପ୍ରସାଦ କଥା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବନି ଆଉ ଶୁଣ ତମେ ବହୁତ କହିଲ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଲି ତମେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ କରିବି ତଥାପି ତମ ସଜିବାର ଅବସ୍ଥା ତୁ ଯିବୁ ଏହା ତମ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଭାଇ ଅଳ୍ପ ଯିବୁ ଆରେ ତୁ ନ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଷ ବି ମରିଯିବୁ ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବାପା ଶୁଣ ଜୟିତା ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ଯଦି ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛୁ ଭାଇକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ନେଇ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚିନ୍ମୟକୁ ନେଇ ମୁଁ କାଲି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଯିବି ଆସୁଛେ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଚିନୁରେ ଏ ଚିନୁ କିଏ କ'ଣ କେବେ ତା ଛାତିର କଲିଜାଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇପାରେ ତୁ ପୁରା ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ଏ ଚିନୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଫଳେ ଜାତି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ଫଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜ କର୍ମଫଳ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 14 ବର୍ଷ ବନବାସର କଷ୍ଟକୁ ସହି ନ ପାରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଶବର ଆତ୍ତରୁ ମରିଥିଲେ ନିଜ କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ନଳ ରାଜା ଘାସ କାଟିଥିଲେ ଭାଗବତରେ ସୁଖଦେବ ମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେ ରାଜନ କର୍ମ ମୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଚିନୁରେ ତୁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ କେଜାଣି এই জন্মরে তোতে অজাতি অছুয়া কুলর মুক্তি মিলে এ গাঁ ভাই মানে সমস্তে শুন
ଠାରୁ ମୋ ଭାଇ ଏ ଦଇତା ଗଛଇ ତୋର ଭାଇ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ ମୋ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ ମୋ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ। ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ତମେ ହେ ଗୀତା ଆରାକୁ ଯାଅ ମୋ ନାଁ କେସ୍ କର ମତେ ଫାଶୀ କୋର୍ଟରେ ଚଲେଇ ଦିଅ ହେଲେ ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ତମେ କେବେ ଅଲଗା କରିଦିଅନି। ତତେ ଯିବାକୁ ହବରେ ଚିନୁ ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯିବୁ। ତୋରି ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସହିତା ପଣ୍ଡା ସାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଘରଟିକୁ ବନ୍ଧା କରି ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିଥିଲେ। କରଜ ନ ସୁଝିଲେ ପଣ୍ଡା ସାନ୍ତ ଏ ଘରଟାକୁ ନେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ତୋ ଭାଇ ନୁଆବୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଯାଇ ଗୋତି କୋଟି ସୁଝିବେ। କେତେ ଆଶା ଭରସା କରିଥିଲୁ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବୁ ସବୁ କରଜ ସଜିଦେବୁ। ହେଲେ ସେ ଆଶା ଭରସା ସବୁ ତୁଟିଗଲା। ଶେଷରେ ତୁ ଏମିତି କଲୁ ଯେ ତୁ ବି ଆମର ହେଲୁ କି ଏ କହିଲା ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛୁ କି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଇଟାକୁ ବିଦା କରିଦେ ଏଇଟାକୁ। ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ବାଟ ବଣା କରିଦେଇଛି। ହେ ତେଣୁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଜେଲ ହେଇଗଲେ କି ଫାଶୀ ହେଇଗଲେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ତମେ ଟିକେ ବାପା ଭାଇକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି ମୁଁ। ଚିନୁ ରେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କି କହିବନି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବାସି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଚାରି ତୁଆ କରି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଶାଗ ଖରଡ଼ି ଦିଅ ବଢ଼ି ଟିକେ ଚୁରି ଦିଅ କିଛି କହିବନି ମତେ ସେମିତି କରିବ ସେମିତି କରିବି। ଆରେ ଚିନୁ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ବସାକୁ ଫେରେ ମଧୁରୀ ହେଲେ ଗାଈ ଗୁହାଳକୁ ଫେରେ। ହେଲେ ତମେ ଏମିତି ଯିବ ଯେ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି ତମେ। ଯୋଉ ନୂଆ ବୋଉ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ତମେ ମୁହଁ ପୋଛୁଥିଲ ସେଇ ନୂଆ ବୋଉ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତମେ ଅଛୁଆଁ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ନୂଆ ବୋଉ ଗଳରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଶୋଉଥିଲ ସେଇ ନୂଆ ବୋଉକୁ ଛୁଇଁଲେ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇଲ। ଆଉ ଏଇ ଘରେ ତମ ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ପବିତ୍ର ହବା ପାଇଁ ତମକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ମାୟା ଲଗଉଥିଲୁ ଏ ଚିନୁଟା ଯଦି ଆମ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି